ویلکم بیک. انہوں یہ بھی آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں بات چیت میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. آپ کچھ بتائیں اپنے حوالے سے کہ آپ نے اس فیلڈ کو ایز اے کیریئر کیسے لیا ہے, اپنا شوق تھا, کیسے لیا تھا آپ نے اس فیلڈ کو ایز اے کیریئر, یا پیرنٹس کی موٹیویشن تھی, فرینڈس کی موٹیویشن تھی, اپنا شوق تھا, کیسے؟ بیسیکلی کسی کی موٹیویشن ڈیفینیٹلی کاؤنٹس اے لاٹ, لیکن پرسنل ایک آپ کا اندر سے ایک آرٹسٹ کا یا ایک بائی انسٹنکٹ آپ ہوتے ہیں, نیچرلی ہوتے ہیں. پہلے آپ کے اندر وہ انٹلیکٹ آتا ہے, اللہ کی طرف سے ایک نیچرل ہوتا ہے, پھر اس کی طرف آپ کو موقع اگر مل جائے تو وہ فلرش کرنے کا, اس کو پالش کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس چانس ہوتا ہے. سو سیم دا کیس ود می, میرے پاس یہ چانس ملا, میرے پیرنٹس نے اس کی اویئرنیس تھی, انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور مجھے اپرچونیٹیز اویل کرنے. آپ کو کب فیل ہوا, آپ نے کب محسوس کیا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم این آرٹسٹ؟ بچپن سے تھا جیسے لوگ ہوتے ہیں اپنی پینٹنگز بناتے رہتے ہیں مختلف, تو وہ شوق تھا, یا کسی سے انسپائر ہو کے آپ نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا؟ تھرو مائی ٹیچرس, مائی پیرنٹس کم ٹو نو کہ ہاں اس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ شی از ایبل ٹو ڈو سم تھنگ لائک کریٹیو, انوویٹیو, ڈفرینٹ فرام ادر اسٹوڈنٹس. سو آن دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ مائی پیرنٹ ڈیسائیڈیڈ دیٹ کہ مجھے اسی فیلڈ کے آگے فلرش کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے, آپ بینگ اے گرل, یہ ایک جو فیلڈ آپ کو پسند تھی تو آپ نے اسی میں اپنا کیریئر سلیکٹ کیا. بہت ریئر, خاص کر کے گرلس کے معاملے میں یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ اپنا کیریئر بہت کم ہی اپنی پسند کا چوز کر سکتی ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس فیلڈ کو ایز اے کیریئر کیسے لیا, آپ کی کیا انسپائریشنس تھیں, آپ کی کیا فیلنگس تھی, اور دوسرے جو ینگسٹرس ہیں آپ کے ہم عمر ہوں, آپ سے چھوٹے ہوں, ان میں کیسا اس حوالے سے اویئرنیس دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام اسد علی عابد ہے اور میں ننکانہ سے بلونگ کرتا ہوں. اچھا, تو جب میں لاہور میں آیا اسٹڈی کے لیے تو میں اردو لٹریچر کے لیے آیا تھا. تو میری ڈرائنگ جو تھی وہ پہلے سے کافی اسٹرانگ تھی, مگر مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الگ سے انسٹیٹیوٹ ہوں گے, وہاں پہ پڑھائیں گے. تو میں لٹریچر کے لیے آیا تھا, تو مجھے کسی فرینڈ نے کہا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈرائنگ وغیرہ کا ہوتا ہے, وہاں پہ فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ اس میں پڑھایا جاتا ہے. تو پھر میں نے ایڈمیشن لیا تو آسانی سے میرا ہو گیا, تو پھر اس میں نے کام کرنا شروع کر دیا. اب جو شروع سے میں چلتا آ رہا, جو میرے کام میں چل رہی تھی, وہ میں ایک لوہار فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, جو کہ ایک آرٹیزنز ہوتے ہیں جو سارا اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو کہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں. تو وہ چیز میرے جینز میں تھی, تو جو وہ مجھے اس طرف اٹریکٹ کی, میں اس فیلڈ میں آ گیا. تو اب اس کے ساتھ چل رہا ہوں, تو اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور اپنے جو میرے ضلع میں ہے ننکانہ میں, اب اس کو لوگوں کو اویئر کروں اس معاملے میں کہ آرٹ کیا ہے. آرٹ مختلف اسکولوں میں جا کے ان کو بتاتا ہوں کہ آرٹ کا وہ جو ان کے ذہن میں ہے اس طرح سے نہیں ہے, یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ بہت لٹرل سے میننگ ہے اس کے, اس کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ ہے ان کے. اور مختلف انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹ آ بھی رہے ہیں آرٹ کالجز میں ننکانہ میں, اور میں پورے ننکانہ ضلع کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جو کہ آرٹ فیلڈ میں آیا. بٹ صاحب ॾाढी मोटिवेशनल ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो माना तक़रीबन माण्हू पढ़ी लिखी पंहिंजे कैरियर जे पोयां भॼंदा आहिनि, पर ही ॿियनि खे मोटिवेट करे पियो. सही ॻाल्हि आहे. ऐं तव्हांखे अंदाज़ो हूंदो त पाकिस्तान में जेके इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स आहिनि उहो पहिरीं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूंदो, ऐं उनखां पहिरीं NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वो अंग्रेज़नि जे ज़माने खां वठी इदारा ठहिया. पर पोइ जीअं जीअं वक़्तु गुज़रियो, कराची में को आर्ट डिपार्टमेंट कोन हो. सही. कराची में हिकिड़ी सिर्फ़ु गैलरी उहो बाद में ठही आर्ट जी. जी जी. ऐं अहिड़े नमूने सां आर्ट गैलरीज़ जो बि रवाज थियो, आर्टिस्टनि जी मोटिवेशन थिए थी, ऐं आर्टिस्ट पंहिंजो कमु रखनि था गैलरीज़ में, सेल थिए थो, ऐं माशाल्लाह सुठो अर्न कनि पिया. मुंहिंजी ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि हुई, उहा इहा त आर्ट जेको आहे उहो ॿारनि में या जेको बि इनखे पंहिंजो कैरियर बनाइणु चाहे थो, तव्हां कैरियर जी ॻाल्हि पई कई, जी जी, उन में बुनियादी तौर ते उहो इंस्टिंक्ट हुजे, नेचुरल, तख़लीक़ी, इंट्यूटिव क्वालिटीज़ उन में हुजनि. हू पंहिंजो आइडियाज़ खे ट्रांसलेट करे सघे कैनवस ते, या कंहिं मुजस्मे साज़ी में, या कंहिं डिज़ाइन में. त इन जो आर्ट में कामयाबी जो बुनियाद जेको आहे उहो आहे क्रिएटिव हुजणु. वन हैज़ टू बी ए क्रिएटिव पर्सन. सही. जेकॾहिं क्रिएटिविटी जो उन में जेतिरी बि स्टडी हूंदी, जेतिरो बि इंटेलेक्चुअल लेवल उन जी स्ट्रांग हूंदी, जेतिरो लिटरेचर पढ़ियल हूंदो. ॾिसो न, असां वटि पाकिस्तान में, इंडिया में लिटरेरी आर्ट्स जो बुनियाद काफ़ी मज़बूत आहिनि सदियुनि खां, हींअर बि न, सदियुनि खां. ऐं उन जो ज़रिए माश कोन हो लिटरेचर, उन जो हिकिड़ी क्रिएटिव क्वालिटी हुई. अॼुकल्ह जे दौर में
लिटरेरी आर्ट्स भी पंहिंजी जाइ ते तमामु हिकिड़ो मज़बूत तख़लीक़ी कमु आहे, पर हाणे विजुअल आर्ट्स जेको आहे उन बि पंहिंजी जाइ वरिती आहे पाकिस्तान में। लाहौर खां आर्ट डिपार्टमेंट्स निकिरी, सिंध में आहिनि आर्ट डिपार्टमेंट, बलूचिस्तान में आहिनि, पेशावर में आहिनि, आर्ट जूं एग्ज़िबिशन्स थियनि पियूं, आर्ट माण्हू कलेक्ट कनि पिया। बिल्कुल काफ़ी पेंटिंग्स। अच्छा, ॿिया त हिते पाकिस्तान जा आर्टिस्ट ख़ासि करे इहो सिर्फ़ु न आहे त महदूद आहिनि पाकिस्तान ताईं या सिंध ताईं या पंजाब ताईं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान जा आर्टिस्ट जेको आहे पाण खे एक्सेप्ट करायो आहे, मञायो आहे, रिकग्निशन थी आहे, प्राइज़ विनर्स आहिनि। थोरो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जे हवाले सां ॿुधाइजो कि रिकग्नाइज़ आर्टिस्ट या उन्हनि जो कमकार पाकिस्तान में जीअं मिसाल वॾनि उस्तादनि मां जीअं सादकेन, उनजो इंटरनेशनल लेवल ते कमु आहे, शाकिर अली जो आहे, सईद अख्तर साहब जो आहे, कोलन डेविड जो आहे, उहो थियो उन पासे। सिंध में हींअर नौजवान जेका टे, छाकाणि जो सिंध में आर्ट बाद में आयो आहे, सही, यानी विजुअल आर्ट बाद में आयो आहे, पहिरीं पंजाब यूनिवर्सिटी या लाहौर खां हितां पासे, पोइ छाकाणि जो जेके बि ग्रेजुएट असीं थियासीं सही पंजाब यूनिवर्सिटी मां, उन्हनि आर्ट डिपार्टमेंट खे हिते फ्लोरिश कयो, त तंहिंखां बाद में स्टूडेंट जेके आहिनि उहे हिते पास आउट करे ऐं पंहिंजो सिंध यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये ज़ाहिर है फुड़ी फुड़ी तला। प्रोफेसर समीना ज़िया साहिबा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप यहाँ सिंध में आई, अपने स्टूडेंट्स को लेकर आई, सिंध के मुख्तलिफ तारीखी मकामात आपने देखे, जो आर्टिस्टिक पॉइंट्स थी, व्यूज़ थे, वो आपने देखे, तो आपने सिंध का कल्चर, सिंध के जो हिस्टोरिकल पस मंज़र है, जो उनके हवाले से जो मुख्तलिफ चीज़ें जगहें देखी, उसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ? सबसे पहले तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि आपके यहाँ के आर्ट इंस्टीट्यूट लाइक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिज़ाइन बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं आई बिलोंग टू पंजाब और नॉट मच अवेयर ऑफ सिंध, और इस ज़मीन के अंदर छुपे ख़जानों के बारे में भी मुझे नहीं पता, और इस ज़मीन की इतनी वैल्यूएबल हेरिटेज के बारे में भी मुझे नहीं पता था। और आपके ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुझे अवेयर कर गए मेरे पिछले 2-3 विजिट्स में, और उसी अवेयरनेस के तहत जब मैंने उन जगहों को विजिट किया तो मुझे ये लगा कि ये ऐसे खजाने हैं जिनके बारे में मेरे स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए, और इसी ख्याल के तहत मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आई ताकि जो आपकी हिस्टोरिकल हेरिटेज पॉइंट्स हैं उनको ये देख सकें अपनी आंखों से। कौन सी जगह आपने विजिट की, कैसी कैसी लगी आपको? हमने बड़े शॉर्टर टाइम में बहुत ज्यादा जगह कवर की, तो मैं समझती हूँ बड़ा अनफेयर है ऐसी जगहों के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम निकालना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखने की चाह जो है, और उसमें हमने बड़े डिसिप्लिन के साथ मैनेज किया। हम ने स्टार्ट किया किंजर झील से, और हम नूरी जाम तमाची का जो है मज़ार वो देख कर आए, विच इज़ इन द मिड ऑफ द लेक। वहाँ से हम शाहजहानी मॉस्क, जो कि एक ब्यूटीफुल एसेट है आपके पास आर्किटेक्चरल, वो बच्चों ने देखा। उसके बाद हम गए हैं मकली ग्रेवयार्ड, जो कि एक हिस्टोरिकल ग्रेवयार्ड है, और उसकी हिस्ट्री जो है वो आप इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स ने हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। सही सही। So, ये आपके आर्ट से भी रिलेटेड सारी चीजें, बिल्कुल आर्ट से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, कल्चर, तो इट इज अ बिग पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और कौन सी जगह? इसके अलावा हमने सबसे खूबसूरत जगह जो कि लगता है कि मार्वल ऑफ द वर्ल्ड है, रनीकोट फोर्ट, और एनर्जेटिकली मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन कम से कम 3 किलोमीटर तक जो है ये इन्होंने वॉक किया है। जी जी। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। आप बताएं, आप क्या देखती हैं? आपने जो मुख्तलिफ मकामात देखे, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हुए? अब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जो जहाँ से आई हैं वो खुद एक आर्ट का एक सिटी है, वहाँ खुद ऐसी बहुत सारी खूबसूरत इमारत, बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, तो आपने यहाँ उनको कैसे देखा और कंपैरिजन कैसे करेंगी इन चीज़ों का? यहाँ पर जितना भी हिस्टोरिकल प्लेसेस और जो भी मॉन्यूमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, मैं समझती हूँ हेरिटेज के लिए। जैसा कि मैडम ने बताया कि जो वहाँ का आर्किटेक्चर है और वो जो ग्रेव यार्ड में जो ग्रेव्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेलिकेट डिज़ाइंस और कैलीग्राफी हुई है, जो कि अब बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को अवेयर करना भी इसके थ्रू कि इन आर्ट को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। हमारे टीवी चैनलों पे, हमारी अखबारों पे इतनी खबरें लगती हैं कि इतनी तारीखी मकामात जो हैं वहाँ उन पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों में माने ये अवेयरनेस की इतनी कमी है कि उन जगहों पे कब्जे कर रहे हैं, कब्रों के ऊपर घर बना रहे हैं, इतनी तारीखी कब्रें हैं। तो लॉस ऑफ अवेयरनेस जो है वो मैं समझती हूँ कि आर्ट के थ्रू
आ सकता है. तो लोगों को यहाँ पे जो सोसाइटी को नहीं पता है कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए. ओवरऑल वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया ये चीज़ें सारी देख के, इनको एक्सप्लोर करके, तो बहुत अच्छा लगा. व्यूअर्स, आर्ट जो शोबो ऐं उन जी असांजे समाज में अहमियत जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे. तमामु इंतहाई अहम ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि. शागिर्द पंहिंजा एक्सपीरियंसिस शेयर करे रहिया आहिनि. अञा केतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके उन्हनि खां पुछणियूं आहिनि. उन्हनि जो जेको सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा जेके उन्हनि घुमिया आहिनि, उन हवाले सां उन्हनि जो जेको एक्सपीरियंस आहे उहो बि शेयर करिणो आहे. ऐं हिन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जे हवाले सां जेका ॻाल्हि आहे, जेका असांजे माण्हुनि जे ज़हननि में, ख़ासि करे जेको युथ आहे असांजो, उन जे ज़हन में इहा ॻाल्हि घुमंदी रहंदी आहे. इन हवाले सां बि ख़ान सवाल जवाब कयूं था. पर हिन वक़्तु आहे ब्रेक जो. ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं.